بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. اليوم إن شاء الله نلتقي مع أول نموذج من الفروض المقررة للفصل الأول لمادة اللغة الفرنسية. إذا كما تعرفوا قريتوا لو تكست ارغومونتاتيف في السيكونس 1، قريتوا يعني كيفاش توصفوا مكان وكيفاش تحفز أو تحمس الناس لكي يزوروا المنطقة، وذلك بتقديم حجج وأدلة وأمثلة. إذا هذا كامل يدخل في سياق النص الحجاجي وبيان لو تكست ارغومونتاتيف. شفتوا أمثلة عن النصوص، تعرفتوا على عبارات الفوكابولار تاع لارغومونطاسيون اي تو سا. إذا وبطبيعة الحال النص الفرد الأول راح يكون في هذا المنوال. درستوا أيضا في الفوكابولار في الغرامير وفي الكونجوغيزون، درستوا لا سوبوردوني ريلاتيف، ودرستوا ايضا لو شون ليكسيكال، ودرستوا لامبارفي في لا كونجوغيزون. اذا هاد العناصر ثلاثه لازم تراجعوهم مليح لانهم هما اللي راح يطيحوا في الدوفوار. اذا شوفوا نقراو النص. لا كابيلي بالمناسبه، اذا كما قلت لكم ربما الموضوع البرودكسيون ايكريت تاع البروميي دوفوار راح تكون انهم يطلبوا منكم دو ريديجي اون انترودكسيون اون كونكلوزيون، يعني مقدمه واستنتاج ولا خاتمه للنص حجاجي، يعني تكست ارغومونتاتيف. كما يمكن يقول لكم كتبوا النص يعني كامل. بالنسبه للمقدمات يعني لي ولي كونكلوزيون عطيتكم نموذج في احدى الحصص. ننصحكم ايضا تدخلوا القناه بروف الناجح. اذا دوك نحط لكم الرابط نتاعها. راح حط مؤخرا مجموعه جميله ورائعه من المقدمات والاستنتاجات، يعني يمكن ان تستفيدوا منها. وكما انصحكم باش تشتركوا مع القناه لانه فعلا يحط يعني اشياء مفيده ومهمه بالنسبه للبرنامج نتاعكم. اذا نبداو نقراو النص. بسم الله. La Kabylie est l'une des régions d'Algérie qui brille par la splendeur de ses paysages et la beauté de ses sites. Elle conquit par son charme et la majesté de ses montagnes, son relief, ses cultures, ses villages et la population qui y vit sont d'une originalité des plus incontestables. D'abord, pour les amoureux de la montagne, la région vous incite à la montée vers le sommet et vous offre des sites d'une beauté insaisissable qui vous séduit par le charme de ce lieu féerique. Aux sportifs, cette majestueuse chaîne du Durdura vous suggère des sites pour ski et même pour alpinisme. Vivre une journée sur les hauteurs de Tikjda entraîne mille et une joies pour goûter aux délices du mont et de son air frais. Ensuite, sur le plan artisanal, cette région du pays vous offre une variété d'activités comme le célèbre tapis d'Eit Hichem, les illustres bijoux d'At Yené et la magnifique poterie de Matkas. Enfin, cette contrée s'étend sur plusieurs kilomètres de sable doré qui vous accueille chaleureusement en période estivale. Allez à la découverte de la Kabylie, la région qui vous offre tous les atouts pour un séjour inoubliable et mémorable pour toute votre vie. Guide touristique ONTA. إذا c'est un texte كما راكم تشوفوا العبارات اللي جات فيه راهي كاينه في الدروس وفي النصوص. اذا الشكل تاع النص راكم تعرفتوا عليه في عده نصوص مشابهه ابوبري. بالنسبه للعبارات نورمالمون ما نشرح لكمش، ما نترجم لكمش لانه يعني فرد يعني. وبالمناسبه الفرد تجدوه في الموقع الدراسي الجزائري اونسي إدوكاسيون. لو سول دايور devoir que j'ai pu trouver هذا ما حطوه. تقدروا اذا تحملوه وتطبعوه وتخدموه بالعقل بيان وفا دي زيفور ومن بعد تشوفوا الحل نورمالمون. لكن بما انه يعني النص الاول معليش راح نشرح لكم.
إذا la Kabylie est l'une des régions d'Algérie qui brille يعني تشع par la splendeur بروعة les paysages يعني المناظر الطبيعية الجميلة et ses sites يعني المواقع. Elle conquit par son charme et la majesté de ses montagnes يعني كي نقولوا يعني تغطي و تأخذك يعني بجمال المنطقة وجبالها وغير ذلك. Son relief, ses cultures, ses villages et la population qui y vit sont d'une originalité des plus incontestables. D'abord pour les amoureux de la montagne يعني اللي يعشقوا ويحبوا الجبال. La région vous incite à la montée vers le sommet يعني المنطقة تدعوكم أو تحفزكم على monter الصعود يعني القمة et vous offre des sites des chaînes et vous offre des sites d'une beauté insaisissable qui vous séduit par le charme de ce lieu féerique. Aux sportifs cette majestueuse chaîne de Djurdjura يعني بالنسبة للرياضيين هذه السلسلة الساحرة الجميلة جدا تاع سلسلة تاع جبال جرجرة vous suggère des sites pour ski يعني تقترح لكم مواقع نتاع التزحلق السكي et même pour l'alpinisme يعني تسلق الجبال. Vivre une journée sur les hauteurs de Tikjda entraîne mille et une joies pour goûter aux délices du Mont et de son air frais. أيضا يعني تعيش يوم في الأعالي نتاع تيكجدا يشعرك بالسعادة بهوائها الطلق المنعش son air frais. Ensuite sur le plan artisanal أما في الجانب الارتيزانال يعني الحرف اليدوية ايتو cette région du pays vous offre une variété d'activités يعني تمنحك مجموعة من النشاطات مثل سجاد أيت هشام المشهور وليزيليستر بيجو وأيضا الحلي يعني حلي تاع المعروف يعني تاع منطقة القبائل الحلي و إلى مانيفيك بوتري دو مارتاكس بوتري يعني صناعة الخزف والطين. Enfin, cette contrée s'étend sur plusieurs kilomètres de sable يعني تمتد على كيلومترات كثيرة من الرمال الذهبية qui vous accueille chaleureusement en période estivale التي تستقبلكم بحرارة في الفترة الصيفية. Allez à la découverte de la Kabylie هنا راه يدعوكم راه يلغي في sa thèse يؤكد باش تروحوا تكتشفوا منطقة القبائل la région qui vous offre tous les atouts التي تمنحكم يعني كل المزايا pour un séjour inoubliable من أجل فترة يعني لا تنسى et mémorable pour toute votre vie. إذا نروحوا compréhension de l'écrit. L'auteur fait une description pour يعني هنا نقول لك الكاتب راه يوصف يعطي وصف ليه. Est-ce que expliquer l'histoire de la Kabylie يشرح يعني الحكاية التاريخ نتاع منطقة القبائل raconter la vie en Kabylie يحكي الحياة كيفاش هي في منطقة القبائل inciter à visiter la Kabylie أو يدعوكم لزيارة القبائل باينة دائما كي تشوفوا سؤال كيما هكا في هذا الميدان إذا toujours il faut aller à la réponse C يعني il nous incite à visiter la Kabylie. Deuxièmement complète le tableau suivant إملاء الجدول التالي thème, thèse, introduction et conclusion. thème قلنا هو الموضوع thèse فكرة الكاتب على هذا الموضوع أو son opinion عليه introduction يعني مقدمة conclusion الخاتمة أو الاستنتاج الأخير. إذا thème هنا راه يدور حول منطقة القبائل يعني لا كابيلي. thèse إذا thèse دايما لا thèse تلقاوها في l'introduction toujours دايما ما تحوسوش ailleurs روحوا directement la conclusion تلقاو لا thèse تاعكم حولها. إذا voilà. La Kabylie est l'une des régions d'Algérie qui brille. Alors la Kabylie c'est le thème. واش هي الفكرة نتاع وشنو هي الفكرة تاع الكاتب هي أنه c'est l'une des régions qui brille. هذه هي الفكرة هذيك par la splendeur de ces pays هنا راه يشرح مي الفكرة الرئيسية نتاعه هي أنه راه يقول باللي هي من المناطق التي تشع باش بلا سبلوندور بالروعه تاع البيزاج تاعها اكسيتيرا. من بعد يبقى يشرح الفكره الرئيسيه نتاعو هي انها من بين المناطق التي تشع كيبغي. تقدروا ايضا تقولوا par la diversité de ces paysages et tout اكسيتيرا يعني تنوع المناظر الطبيعيه نتاعها اكسيتيرا. الانترودكسيون بالنسبه للمقدمه الانترودكسيون سي من عند لا كابيلي حتى لهنا انكونتيستابل.
باسكو علاش كي تشوفوا هنايا دابوريتو هنا سو سون لي كونيكتور اللي نبداو بهم الجزء الثاني من النص نتاعنا اللي هو ديفلوبمون دي زارغومون. دونك لانترودكسيون سي لا كابيلي جوسكا بلوز انكونتيستابل. لا كونكلوزيون تبدا هنايا باينه. بون هنايا سو سون لي زارغومون. هنايا الي على ديكوفيرت. هنا راه ياكد باش تعاودوا تروحوا تزوروا المنطقه. الي على ديكوفيرت دو لا كابيلي لا ريجيون كي vous offre tous les atouts pour un séjour inoubliable et mémorable toute votre vie. اذا هذه هي لا كونكلوزيون. Question numéro 3 relève du texte les articulateurs de l'argument. يعني هما الروابط المنطقيه اللي نستعملوهم في النص كيما النص الارغومونتاتيف. لي زارتيكولاتور يعني مثل باغ اكزومبل نعرفو كاين دائما كاين دابور انسويت انفان. اذا عندنا شحال عندنا مثلا دابور انسويت انفان. اذا قال لك دو اكتب زوج. سؤال رقم 4 عفوا. La région vous incite à la montée vers le sommet. incite هذه يعني المنطقة vous incite للصعود للقمة. incite هذا le mot souligné veut dire quoi? Est-ce qu'il veut dire provoque, pousse, cache? provoque, pousse, cache. donc bien sûr pousse يعني يدفع. incite يحفز يعني يدفعك أو يحفزك. cinquièmement répond par vrai ou faux. إذا توجور هذا le mot inciter تلقاوه بزاف هذا باش تفهموا المعنى نتاعه. inciter يعني يحفزو. فوالا يحفزو. تقدر تكون il te pousse, il t'incite, il te pousse. Alors, réponds par vrai ou faux. La Kabylie est une région splendide. Est-ce que c'est vrai ou faux? Toujours les questions, les réponses. Il y a le mot splendeur qui brille par la splendeur de ses paysages. Donc, splendeur, il y a رائعة, splendide, donc vrai. B. La Kabylie vous offre des sites de ski. منطقة القبائل تمنحك مواقع للتسلق. Donc, شفناها, je pense. Voilà. La montée vers le sommet et vous offre des sites d'une beauté insaisissable, un lieu féerique, majestueuse, voilà, site, voilà. Alors des sites pour ski. Il y a des sites pour ski, donc vrai. C'est la Kabylie ne possède aucune activité artisanale. يعني منطقة القبائل لا تملك أي نشاط يعني حرفي ولا. Bien sûr que c'est faux parce que شفناها هنايا. Enfin cette contrée s'étend non ماشي هنايا هي لا. Ensuite sur le plan artisanal cette région du pays vous offre une variété d'activités. إذا vous offre تعطيك تنوع في النشاطات comme le célèbre tapis هشام ou les illustres bijoux ou la poterie etc. donc هنا c'est faux. Par contre, la réponse vraie هي أنه la Kabylie possède une activité artisanale diverse يعني متنوعة. D. La Kabylie vous offre des vacances inoubliables. تمنحك عطلة لا تنسى. عطلة لا تنسى. إذن je crois que c'est vrai. إذا نشوفوا هنايا. Enfin, cette contrée s'étend sur plusieurs kilomètres de sable doré يعني يقصد بها الشواطئ. Qui vous accueille chaleureusement en période estivale. ماشي هذا هو الجواب. Allez à la découverte de la Kabylie, la région qui vous offre tous les atouts pour un séjour inoubliable. إذا voilà, séjour inoubliable يعني مدة زمنية لا تنسى. Donc c'est vrai, la Kabylie vous offre des vacances inoubliables. Question numéro 6. Relève du texte 4 mots appartenant au champ lexical de la nature. يعني استخرج 4 كلمات تنتمي إلى الحقل المعجمي تاع كلمة la nature يعني طبيعة. نعرفوا بلي le champ lexical c'est un ensemble de mots qui se rapportent à une même idée ou la au même thème يعني ترتبط كلها هي مجموعة من الكلمات ترتبط بنفس الفكرة أو بنفس الموضوع. مثلا لا ناتور الطبيعة. باش هما الفوكابيلر تاع الطبيعة يعني الكلمات التي نطفوها باش كي نسمعوه ونعرفوا بلي نحكوا على الطبيعة ترتبط بالطبيعة. مثلا عندنا لي مونطاني عندنا لا بلاج لو سيال لا فريشور لي سيت مثلا لي فالي اي تو سا. دونك قال لك خرج 4 من نص تكون تنتمي الى الحقل المعجمي لو شون ليكسيكال دو لا ناتور. اذا نشوفوا باغ اكزومبل الوغ عفوا
La Kabylie est l'une des régions d'Algérie qui brille par la splendeur de ses paysages et de ses sites. Elle conquit par son charme de la majesté de ses montagnes, son relief, ses cultures, ses villages aussi, la nature, et la population qui y vit sont d'une originalité des plus incontestables. D'abord, les amoureux de la montagne, la région vous incite à la monter vers le sommet, et vous offre des sites d'une beauté insaisissable qui vous séduit par le charme de ce lieu féerique. Aux sportifs, cette majestueuse chaîne de Djurdjura vous suggère des sites de ski et même pour alpinisme يعني تسلق الجبال. Vivre une journée sur les hauteurs مرتفعات أيضا داخل la nature. Tigijda entraîne mille et une joie pour goûter aux délices du mont c'est le synonyme de montagne, et son air frais تاني كلمة تدل على الطبيعة. air frais يعني الجو المنعش. Ensuite, sur le plan artisanal, cette région vous offre une variété d'activités enfin, cette contrée s'étend sur plusieurs kilomètres de sable et d'un sable, rimel, dahabia, sable doré, sable, qui vous accueille chaleureusement en période estivale. Allez à la découverte de la Kabylie, la région qui vous offre tous les atouts pour un séjour inoubliable et mémorable toute votre vie. Voilà. Septièmement, relève du texte une proposition subordonnée relative. كيفاش تعرفوا la proposition subordonnée relative كي تشوفوا le pronom relatif que, qui, ou avec accent, dans, auquel, duquel, etc. وين تشوفوهم جبدوهم par exemple alors عندنا la Kabylie est l'une des régions d'Algérie qui brille هذه بعدا par la splendeur de ses تكمل حتى لهنا. عندكم مثلا elle conquit par son charme et la majesté de ses montagnes, son relief, ses cultures, ses villages et la pollution. D'abord, pour les amoureux de la montagne, la région vous incite à la monter vers le sommet et vous offre des sites d'une beauté insaisissable qui vous séduit par le charme de ce lieu féerique. Aux sportifs, cette majestueuse chaîne de Djurdjura صحة. بعد شوفوا تاني كاين واحد اخرى. المهم هادوك اللي لقيناهم. كاين تاني ايضا مثلا هذه la région qui vous offre tous les atouts. اذا هذه la région qui vous offre tous les atouts et ainsi de suite. Numéro 8, évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient. اذا هنايا عطاونا deux propositions يعني عطاونا زوج تاع الجمل بسيطه. قال لك تفادى او تجنب التكرار باش تدخل هاد الجملتين في جملة واحدة مركبة من هاد الجملتين. عندنا la première proposition P1, la Kabylie est une belle région. منطقة القبائل منطقة جميلة. La deuxième proposition, la Kabylie nous offre tous les atouts. إذا كيما نشوفوا le mot Kabylie, le mot la Kabylie هي le mot qui se répète dans les deux phrases. Donc هي اللي راح تكون l'antécédent يعني الكلمة اللي راح تتعوض بالpronom relatif. إذا نعرفوا باللي la règle تقول باللي la proposition relative est introduite par un pronom relatif. يعني باش ندخلوا جملة في وسط جملة نعطوها أكثر معلومات. إذا أولا نبداوها أو ندخلوها بان pronom relatif يعني هذوك دوامر الوصل ولا ضمائر الوصل أو ضمائر الربط اللي هما كي كو دون etc. Donc, la première proposition ou bien la première phrase, la Kabylie est une belle région. C'est la phrase principale. On va dire P1. C'est principale. La deuxième, la Kabylie nous offre tous les atouts. إذن نشوفوا toujours parce que la deuxième هي اللي راح ندخلوها في الأولى. نشوفوا le mot qui est répété اللي هو la Kabylie. Quel est son rôle ou sa fonction في la proposition numéro 2. La fonction تاعها هي la Kabylie nous offre tous les atouts. La Kabylie nous offre fait quoi? Elle nous offre. Donc la Kabylie, c'est le sujet, le verbe offre. On a dit le sujet est remplacé par le pronom relatif qui. Qui nous offre des atouts, tous les atouts. Qui nous offre tous les atouts. باش ندخلوها لهنا.
اذا ترجع لنا la Kabylie est une belle région qui nous offre tous les atouts. mais هنايا كي نقولوا la Kabylie est une belle région qui nous offre qui لازم toujours l'antécédent c'est-à-dire le mot qui a été remplacé par le pronom relatif لازم toujours يجي قبل le pronom relatif. alors une belle région هنا يقصدوا بها لا كابيلي ولا نقولوا حنايا كلمه مكمله لا كابيلي. اذا تقدر تجي كي موراها باسكو كي هنا جات ابري بيل ريجيون تعود على لا كابيلي. او بيان نقولوا هاد لا بروبوزيسيون كي نوز اوفر تو لي اتو نحطوها مباشره ابري لا كابيلي. ترجع لا كابيلي كي نوز اوفر تو لي اتو est une belle région. Pourquoi? Parce que القاعدة تقول باللي le pronom relatif خصه toujours يجي مور الكلمة اللي يعوضها اللي هي نسموها l'antécédent. الكلمة اللي يعوضها هي الكلمة التي تتكرر في الجملتين هي لا كابيلي عوضنا كي لا كابيلي بكي دونك كي تجي مور لا كابيلي سي ميو تولي لا كابيلي qui nous offre tous les atouts est une belle région. Et de même aussi, تجي صحيحة تاني لو كان نقولوا la Kabylie est une belle région qui nous offre tous les atouts. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. Le viamment dans deux mots de la même famille que sportive. يعني نجيبوا كلمتين من نفس العائلة تاع سبورتيف. يعني واش معناتها الكلمتين هادو يكون عندهم لو ميم راديكال اللي هو سبور اس بي او ار تي. إذا سبورتيف يعني رياضي. كاين كلمة سبور رياضة. Mais non, كلمة sportive non parce que sportive c'est le féminin تاع sportif ما درنا والو. إذا نقولوا sport و sportivité عندها le même radical اللي هو sport S P O R T. sportivité يعني الروح الرياضية. donc sport رياضة sportivité روح رياضية. Dixièmement, conjugue les verbes de la phrase à l'imparfait de l'indicatif. إذا درتو l'imparfait de l'indicatif راكم من الابتداء يبدلوا فيه normalement vous le maîtrisez. بون الاشكال الوحيد كاين برك في لي فيرب دو troisième groupe. قلنا لي فيرب دو troisième groupe c'est-à-dire لي فيرب irréguliers اللي ما عندهمش لا ميم تيرمينيزون تاع الانفينيتيف ماشي كيما لي فيرب دو premier groupe كامل يكملوا يخلصوا ب er في الانفينيتيف ولا لي فيرب دو deuxième groupe اللي كامل يخلصوا ب er كيما كوم فينير. لي فيرب دو troisième groupe كاين بزاف مجموعات فيهم كاين اللي يكملوا بالار او كاين اللي بالإي ار او كاين بالدي ار او كاين او اي ار او اكسيتيرا. هنا واش نديرو كيفاش نصرفوهم في لامبارفي؟ قلنا باللي نحكموا لو فيرب هذا تاع لو troisième groupe on le conjugue au présent de l'indicatif avec le pronom nous. واش نديرو من بعد؟ مثلا لو فيرب sortir je sors tu sors il sort nous sortons تكمل بالتي او ان اس. واش نديرو؟ نحذفوا فقط تيرمينيزون تاع بريزون لينديكاتيف تاع او ان اس نحذفوها ونحتفظوا بالراديكال اللي هو اس او ار تي sort ونضيفوا له لي تيرمينيزون تاع لامبارفي اللي نفسها اللي نضيفوها لي فيرب دو premier groupe و deuxième groupe. اذا مثلا عندك la Kabylie nous incite à la montée vers le sommet. alors وراه le verbe هنايا c'est le verbe هو incite. incite c'est un verbe du premier groupe il se termine par e au présent d'indicatif. هذا اللي راح نرجعوه l'imparfait. l'imparfait la Kabylie nous incitait a it à la montagne vers le sommet et nous offre la même chose. offre c'est un verbe du troisième groupe c'est le verbe offrir quoi qu'il se termine avec ir تحسبوه تاع deuxième groupe mais non c'est un verbe du troisième groupe. كيفاش نعرفوا نميزوا مثلا quand un verbe se termine par ir ونحبوا نتاكدوا اذا كان ماشي ان فيرب دو دوزيام غروب مثلا كيما لو فيرب sortir partir dormir كامل عندهم تيرمينيزون تاع اي ار في الانفينيتيف مي sauf dormir اي ار او mais ce ne sont pas des verbes du deuxième groupe. اذا في la conjugaison مثلا le verbe sortir نقولوا je sors. par contre le verbe du deuxième groupe qui se termine par ir présent نقولوا مثلا le verbe finir نقولوا je finis is ماشي كيف كيما je sors je dors je pars. donc هنا بهذه لما تصرفوهم مع le pronom je ولا تعرفوا بلي c'est pas des verbes du deuxième groupe mais c'est des verbes du troisième groupe. alors offrir comment je vais faire et vous offre. donc راكم تشوفوا le vous ما تحسبوش باللي vous هو le pronom تاع هذا le verbe non
Qui est-ce qui vous offre des sites d'une beauté? C'est toujours la Kabylie. إذن le sujet تاع هذا le verbe هو la Kabylie. La Kabylie هي التي تمنحنا مواقع جميلة etc. Alors et nous offre et vous offrez قلنا les verbes du troisième groupe باش نصرفوهم في l'imparfait نوظفوهم في le présent de l'indicatif مع le pronom nous ثم نحذفوا ال ONS وبعد ذلك نضيفوا الترمينيزون تاع l'imparfait. مثلا j'offre tu offres il offre nous offrons ONS نحذفوها تبقى OFFR نضيفوا الترمينيزون تاع l'imparfait التي تناسب le pronom elle اللي يعوض لي la Kabylie. Donc نقولوا la Kabylie vous offrez AIT. Des sites d'une beauté insaisissable qui vous séduit, la même chose, vous séduit. Déjà que tu fais vous séduit, تعرفوا بلي c'est pas son pronom parce que vous ما يجيش معها terminaison it, jamais. Donc هنا عرفوا بلي le sujet تاع le verbe séduit هذا toujours la Kabylie. Séduit c'est le verbe séduire, c'est un verbe du troisième groupe. إذن on le conjugue avec le pronom nous au présent de l'indicatif. نقولوا nous séduisons. C'est-à-dire S-E accent D-U-I-S-O-N-S. On enlève ou là on supprime le O-N-S. Après, on défaut la terminaison de l'imparfait. Le sujet, la Kabylie, yani elle. Vous séduisez. A-I-T. Inch'Allah, تكونوا فهمتوا. إذا هذا فيما يخص الأسئلة. Donc la production écrite واش قال لك tu as visité une belle région d'Algérie et tu veux convaincre et inciter les touristes à venir la visiter. إذا زرت منطقة جميلة من الجزائر وحبيت تقنع tu veux convaincre حبيت تقنع الناس ولا les touristes ولا باش يجوا وتحفزهم تقنعهم وتحفزهم convaincre معناتها تقنع inciter تحفزهم باش يأتون لزيارة هذه المنطقة. rédige un texte dans lequel tu vanteras la beauté de cette région. إذا اكتب نص فيه تبرز الجمال تاع هذه المنطقة. إذا qu'est-ce que tu dois faire? propose un titre à ton texte يعني أوضع عنوان. هادو هنايا لي كريتير دو ريسيت لازم تسطروهم باش تفكروهم. إذا propose un titre à ton texte يعني تحط لها عنوان. utilise un parfait de l'indicatif pour la description. بالنسبة للوصف استعمل الزمن الماضي le parfait. utilise les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs c'est-à-dire la proposition subordonnée. utilise les connecteurs d'arguments مثل d'abord enfin ensuite etc. إذن هذا بالنسبة للبرودكشن écrite. وجدت لكم واحدة يعني كنموذج تقدروا يعني تستعينوا بها إذا حبيتوا. يعني أنا درت على مدينة وهران تقدروا تبدلوا يعني مثلا المنطقة اسم المنطقة. لكن إذا كانت منطقة ساحلية مثل مدينة وهران معليش تخلوها فقط بالنسبة للكاركتيرستيك يعني المميزات تاع المدينة راح يتغيروا بيان سور. مثلا مدينة وهران ما راح تشبه مدينة بجاية مثلا ما راح تشبه في الكاركتيرستيك جو فو دير ماشي على الساحل كامل كيف المناظر الطبيعية بصح كاين كل مدينة واختصاصاتها كل مدينة لي مونيمون تاعها كل مدينة يعني والطبيعة تاع التقاليد الارتيزانات etc. إذا نلتقي مع البرودكشن إكريت. إذا أولا فيما يخص الأجوبة على الأسئلة إذا كتبتها إن شاء الله برك تفهموا الخط. compréhension de l'écrit. L'auteur fait une description pour inciter à visiter la Kabylie. Deuxième question, complète le tableau. إذا le thème c'est la Kabylie. La thèse, une région qui brille. Introduction, تبدأ من la Kabylie حتى l'incontestable. Ou la conclusion, allez jusqu'à votre vie. Les articulateurs, bon, تكتبوا ولا ديروا arrêt وتكتبوا الأجوبة. Les articulateurs d'argument عندنا d'abord, ensuite, كاين تاني enfin. La quatrième question, qu'est-ce que يعني واش نقصدوا من كلمة incite معناتها pousse. ثلاثة أربعة اختيارات. vrai ou faux عندنا vrai في الأولى vrai في الزوجة faux في الثالثة et vrai في la quatrième. Le champ lexical de la nature كيما قلت لكم كاين بزاف كاين paysage montagne village air frais sable mont hauteur sommet site etc. في la proposition subordonnée relative كاين تاني كاين la région qui vous offre tous les atouts كاين qui vous séduit تاني في النص كاين sable doré qui vous accueille etc. Huitièmement,
évite la répétition en utilisant le pronom relatif qui convient. La Kabylie qui nous offre tous les atouts est une belle région. Deux mots de la même famille que sportif, qu'un sport ou sportivité. Dixièmement, inciter la conjugaison des verbes. Incite non, je pense à deux moments. Inciter à été, offrir à été, séduisez à été. Toujours le seul sujet c'est la Kabylie. إذا هذا فيما يخص الأسئلة. نشوفوا دركا البرودكسيون écrite. إذا voilà ma visite à Oran. إذا le titre, طلبوا منكم le titre. Pour écrire un texte qui m'a c'est-à-dire un texte argumentatif, لازم يتركب من 3 أجزاء, 3 parties. La première, l'introduction نديرو فيها الموضوع الرئيسي اللي راح نتكلموا عليه, le thème c'est-à-dire, والفكرة تاع الكاتب حول هذا الموضوع. إذا درت الموضوع هو وهران Oran, والفكرة تاعي c'était la première fois que j'allais à Oran. L'été dernier, je découvrais une des plus belles villes côtières. إذا الفكرة تاعي des plus belles villes côtières d'Algérie. يعني هذه هي فكرتي ورأيي حول هذه المدينة. ثم le développement des arguments. يعني وين نحط الحجج نتاعي لازم يكون بالترتيب. d'abord, ensuite, enfin. اذا انا حطيت هادو غادي تقولوا لي بالك طويل. وي سي فري, مي تقدروا تختصروا, ما ديروهمش كامل, ديروا سطر وسطرين ماشي مهم. المهم تتبعوا نفس الخطوات. اما بالنسبه للمقدمه لازم مقدمه تحطوا الموضوع تاعكم وتحطوا رايك في الموضوع. مثلا تقدروا تقولوا j'ai beaucoup aimé la ville d'Oran, non, ou bien j'ai visité la ville d'Oran et c'est une très belle ville. Tout simplement هذا ما كان introduction فيها الموضوع اللي هو Oran, ورأيي c'est une très belle ville côtière ولا une très belle ville d'Algérie كيما تحبوا. هنايا مثلا d'abord Oran est une ville vibrante et dynamique. قد تكتبوا غير هذه فقط, مدينة حيوية ونشطة, dynamique, où la tradition et la modernité se rencontrent. يعني أين تلتقي التقاليد والعصرنة ولا التحضر يلتقوا. هذه فاكولتاتيف, يعني زيادة تقدروا تستغنوا عليها. une population avec une population hospitalière et aimable, يعني بسكان hospitalière جاي من الترحيب, ترحيبي, مضيافين. hospitalière يعني مضيافين, aimable يعني ناس ملاح طيبين. connu pour la joie et le plaisir, معروفين بالبهجة والسرور, يعني فرحانين توجو. إذا هذه تقدروا ديروا فقط Oran est une ville vibrante et dynamique, يعني حيوية ونشطة. et sa population est hospitalière, يعني وسكانها مضيافين. et sa population est hospitalière, يعني باش ما تطولوش بزاف لما حبيتوش تطولوا. ensuite ثم la ville se caractérise par un paysage admirable. هذه تعني تقدروا ديروا غير هذه. المدينة تتميز بمنظر طبيعي رائع, marqué par la présence de la mer et des reliefs avec de nombreuses plages comme les Andalouses. يعني marqué يعني متميزة, متصفة بتواجد البحر والتضاريس, les reliefs, avec de nombreuses plages comme les Andalouses. Enfin, à Oran, il y a beaucoup de choses à voir et à faire. La fameuse place d'Armes, مثلا هنا غادي تذكر الخصائص تاع المدينة. عليها اللي قلت لكم هنا تقدروا تبدلوا. اذا بالنسبه لي فيل كوتير, المدن الساحليه هادوما كامل يجوا معاها, sauf que la population هنايا hospitalière مضيافه. هذه ايما كوني بور لا جوا اي لو بليزير, يعني مختصين بسكان منطقه وهران, توجور يضحكوا فرحانين, يحبوا كامل الناس ايتو. طبعا كل الجزائريين لكن هما بصفه خاصه. ثم ensuite la ville se caractérise par un paysage admirable. هذه تاني تقدروا تحطوها مع أي مدينة. marqué par la présence de la mer et les reliefs. هذه بالنسبة للمدن الساحلية تطلوا على البحر الأبيض المتوسط. تذكروا أهم البحار, مثلا إذا تكلمتوا على بجاية ولا سكيكدا ولا تذكروا البحار اللي مشهورة بزاف كيما وهران فيها بزاف, أهمها لي زاندالوس, كابلون, بومو بلاج, تروفيتو. إذا تختاروا وحدة ولا زوج ولا على حساب. Enfin, à Oran, il y a beaucoup de choses à voir et à visiter et à faire, comme la fameuse place d'Armes. إذن هذه ساحة
ساحة معروفة جدا مشهورة في وهران أو سونتر فيل. لو ميزي تاع أحمد زبانة، لا كاتدرال الكبيرة هذيك، لو مونيومون سانتا كروز، داك المونيومون اللي فوق الجبل، et la Vierge Marie située en hauteur d'Oran في الأعالي تاع منطقة وهران qui propose une magnifique vue sur la ville، يعني تتيح نظرة رائعة على الجميلة على المدينة، خاصة في الليل، لأنه في الليل يديروا فيها واحد الأنوار من بعيد تبقى تبان. لو سوار et aussi le front de mer qui est un lieu، هو منطقة مشهورة بزاف الفرون دو مير، كاش اللي ما راحلهاش، qui est un lieu idéal pour sortir se promener avec les amis. دونك هادو هما لي زارغومون اللي فيهم دابور ensuite enfin. تقدروا اذا تختصروهم وديرهمش كامل، ما حبيتوش ديروا موضوع طويل ولا تحبوا تغيروا مثلا في هذه الجزئيه تاع هذه تغيروا، اذا اختاريتوا مدينه اخرى ولا تغيروا ايضا اسم تاع الشاطئ. وفي الاخير لا كونكلوجن، يعني الاستنتاج تاعي الاخير، نقولوا بور توت سي ريزون، دائما هذه تبداوها في غالب الاحيان، يعني بور توت سي ريزون، من اجل كل هذه الاسباب، باسي ان سيجور ا اوران سي فيفر دي مومون انوبليابل، يعني نفوتوا يعني مده زمنيه في وهران معناها اننا نعيش اوقات لا تنسى. اذا نعاودوا نقراوه. Ma visite à Oran, زيارتي إلى وهران. C'était la première fois que j'allais à Oran l'été dernier et je découvrais l'imparfait, et j'ai découvert une des plus belles villes côtières d'Algérie. Alors Oran ما جايش نقولوا était une ville، يعني في الماضي دركا ما راهاش، ما استعملتش l'imparfait. Oran est une ville vibrante et dynamique où la tradition et la modernité se rencontrent دائما تلتقي، avec une population hospitalière et aimable connue pour la joie et le plaisir. La ville se caractérisait, toujours elle se caractérise, par un paysage aimable marqué par la présence de la mer et des reliefs avec de nombreuses plages comme les Andalouses. Enfin, à Oran, il y avait تقدروا ديروهم في l'imparfait إلا حبيتوا، أنا ما جاتنيش نديرهم في l'imparfait باسكو هادو أشياء ماشي مضات مازالها كاينة. Il y a beaucoup de choses à voir et à faire comme la fameuse place d'Armes au centre-ville, le musée Zabana, la cathédrale, le monument Santa Cruz et la Vierge Marie située en hauteur d'Oran, qui proposait ou la propose une magnifique vue sur la ville, en particulier le soir, et aussi le front de mer, qui est un lieu idéal pour sortir se promener avec les amis. Pour toutes ces raisons, passer un séjour à Oran, c'est vivre des moments inoubliables. إذا وبهذا نكون خلصنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وأضرب لكم موعد إن شاء الله في حصة مقبلة بإذن الله، ربما مع موضوع آخر أو مع تتمة الدروس أو مراجعة قبل الفرض. إذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.